2 अंडे उठाए थे, 12 लेकर आई हूँ। शोहर भी ये सब सुन रहा था। सास ने बेटे को आवाज़ देकर कहा, देखो इसने अंडे लाकर मेरे मुंह पर मारे हैं। आज तो तुमने अपनी आंखों से देख लिया है ये मेरे साथ कितनी बदतमीज़ी करती है। तुम इसे अभी के अभी फारिग करो। मामला बिगड़ता बिगड़ता इस हद तक पहुंचा कि शोहर ने वहीं खड़े खड़े बीवी को एक तलाक दे दी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद है आप सब खैर व आफ़ियत से होंगे। अल्लाह सुब्हानहु व तआला सबको दीन और दुनिया की तमाम खैरें और भलाइयाँ अता फ़रमाए। जॉइंट फैमिली सिस्टम से ताल्लुक़ रखने वाले सभी संजीदा अफराद इस पैगाम को मुकम्मल ज़रूर सुनें, इसलिए कि हमारे मुआशरे में जॉइंट फैमिली सिस्टम में बढ़ते हुए मसले मसाइल वो इस हद तक बढ़ चुके हैं कि मामले मामूली होते हैं लेकिन उनके नुकसानात और उनके नताइज वो बहुत संगीन होते हैं। अगर इस सिलसिले में कोई कोशिश ना की गई तो आने वाले वक्त में अल्लाह ना करे बहुत से मामलात ऐसे होंगे कि जिनकी वजह से ख़ानदान के ख़ानदान उजड़ सकते हैं। लिहाजा इस पैगाम को मुकम्मल ज़रूर सुनें और मुआशरे में एक अच्छा किरदार अदा करते हुए इस पैगाम को सब तक ज़रूर पहुँचाएँ, ताकि जितने भी मसले मसाइल दिन ब दिन बढ़ते चले जा रहे हैं उनकी रोकथाम के लिए कुछ ना कुछ कोशिश की जा सके। लिहाजा ऐसे मामलात जो इंसान को ख़ुद भी नुकसानात से बचाएं और मुआशरे की भी इस्लाह और बेहतरी के लिए हों, उनको जितना ज़्यादा हो सके वो लोगों तक पहुंचाना चाहिए। ऐसे वाक़यात आपके साथ शेयर करने का मकसद ये है कि इन वाक़यात से इबरत हासिल करते हुए ख़ुद भी ऐसे नुकसानात से बचा जा सके और सब तक ऐसे वाक़यात को पहुंचाकर उन्हें भी इनसे इबरत हासिल करने का मौका फ़राहम करना चाहिए, ताकि वो भी ऐसे वाक़यात से सबक सीख कर ऐसे बड़े बड़े नुकसानात वाले मसाइल से अपने आप को बचा सकें। एक वाक़या सामने आया जिसे सुनकर इतनी ज़्यादा तकलीफ़ हुई कि मामूली सी नौइयत की बात पर घर में इतनी बात बढ़ी कि वो तलाक तक पहुंच गई। एक औरत सुबह उठी, फ्रिज में पड़े अंडे उठाए, नाश्ता बनाया, ख़ुद खाया, शोहर को दिया। शोहर अपने काम पर चला गया, औरत अपने काम पर चली गई। चंद घंटों के बाद शोहर ने बीवी को कॉल करके कहा कि घर पे थोड़ा मसला हो गया है, तुम आज सीधी अम्मी की तरफ चली जाना, मैं मामला निपटा कर तुम्हें ले आऊँगा। बीवी ने पूछा क्या मामला है, तो शोहर टाल गया, लेकिन बीवी के इसरार पर उसने बता दिया कि सुबह जो तुमने फ्रिज से अंडे लेकर बनाए थे वो अम्मी ने बाजी के लिए मंगवा कर रखे थे। अम्मी को लगता है कि तुमने वो जानबूझकर उठाकर इस्तेमाल कर लिए हैं। अम्मी थोड़ी नाराज़ हैं, तुम अपनी अम्मी की तरफ चली जाना, मैं घर जाकर मामला सुलझाकर शाम तक तुम्हें ले आऊँगा। लेकिन औरत ने शोहर की बात ना मानी, जॉब से सीधी घर गई। जाते हुए 1 दर्जन अंडे लेती हुई गई। घर पहुंचकर अंडे ले जाकर सास के सामने रखे और कहा, इन अंडों की वजह से आपने झगड़ा किया था ना, 2 अंडे उठाए थे, 12 लेकर आई हूँ। शोहर भी ये सब सुन रहा था। सास ने बेटे को आवाज़ देकर कहा, देखो इसने अंडे लाकर मेरे मुंह पर मारे हैं। आज तो तुमने अपनी आंखों से देख लिया है ये मेरे साथ कितनी बदतमीज़ी करती है। तुम इसे अभी के अभी फारिग करो। मामला बिगड़ता बिगड़ता इस हद तक पहुंचा कि शोहर ने वहीं खड़े खड़े बीवी को एक तलाक दे दी। 2 अंडों की वजह से एक घर टूट गया। कसूरवार कौन था? सास जिसने बहू की इतनी सी बात पर फसाद बर्पा किया, शादीशुदा बहन जो माँ को रोक ना सकी, समझा ना सकी, बीवी जिसने शोहर को अपने तरीके से मामला हल ना करने दिया, शोहर जो बिल आखिर माँ के दबाव में आकर इतनी सी बात पर तलाक दे बैठा। इस सब पर कैसे काबू पाया जा सकता है? सास बड़ापन दिखाती, अंडे दोबारा मंगवा लेती, बहन माँ को किसी न किसी तरह ठंडा कर लेती, शोहर माँ की बात को हल्के फुल्के अंदाज में नज़रअंदाज करके फ़ोन पर ही समझा देता कि कोई बात नहीं, अगर मेरी बीवी से इतनी सी गलती हो गई है
تو چھوڑیں، 2 انڈے ہی تو ہیں، منگوا لیں اور بیوی کو فون نہ کرتا، بیوی اس کو انا کا مسئلہ نہ بناتی، شوہر کی بات مان کر ماں کے گھر چلی جاتی یا سسرال جا کر خاموشی اختیار کرتی یا ساس سے معذرت کر لیتی کہ اوہو امی مجھے تو پتہ ہی نہیں چلا وغیرہ وغیرہ۔ شوہر کسی نہ کسی طرح اپنے اعصاب کو قابو میں رکھ لیتا، بیوی سے ناراض ہو جاتا، اسے کچھ دن اس کی ماں کے گھر بھیج دیتا، لیکن یہ انتہائی قدم نہ اٹھاتا۔ ہمارے معاشرے میں ہمیشہ نہیں تو اکثر جھگڑے 2 انڈوں جیسی بے مول چیزوں پر ہی شروع ہوتے ہیں، پھر انا، زبان کی تیزی اور غصہ معاملے کو طلاق تک لے جاتا ہے۔ یہ معاملات بگڑنے میں جو لوگ شامل ہوتے ہیں انہی میں سے کسی ایک کی ذرا سی کوشش، تھوڑی سی معاملہ فہمی، دور اندیشی اور انا پر سمجھوتا گھر ٹوٹنے سے بچا سکتا ہے۔ بس جب بھی ایسا کوئی معاملہ پیش آئے تو سمجھیں کہ میں ہی وہ واحد انسان ہوں جو اس معاملے کو سلجھا سکتا ہے، لہٰذا اپنا مثبت کردار ادا کرنے کی ہر ممکن کوشش کریں اور نسلوں کو بربادی سے بچا لیں۔ اللہ تعالی ہمیں ہر معاملے میں اپنی طرف متوجہ ہونے کی توفیق عطا فرمائے اور موقع کی نزاکت کو سمجھتے ہوئے، معاملہ فہمی کو مد نظر رکھتے ہوئے اپنے معاملات سر انجام دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس پیغام کو مفاد عامہ اور صدقہ جاریہ کے طور پر سب کے ساتھ معاشرے میں ضرور شیئر کیجیے تاکہ آپ معاشرے میں ایک مثبت کردار ادا کر سکیں، اور آپ کے اس پیغام پھیلانے کی برکت سے جتنے گھر ایسے معاملات جو معمولی نوعیت کے ہوتے ہیں لیکن اس کے نتائج سنگین ہوتے ہیں وہ بچ سکیں، اور آپ کے لیے یہ عمل وہ صدقہ جاریہ بن جائے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو اپنا محاسبہ کرتے ہوئے اپنی جتنی بھی کوتاہیاں ہیں، کمیاں ہیں، انہیں بہتر کرتے ہوئے، دور کرتے ہوئے اپنے آپ کو ایک اچھا انسان بنانے کی توفیق عطا فرمائے، اور جتنے بھی معاملات پریشانی والے ہوں ان کی وجہ سے اپنے آپ کو بھی نقصانات سے بچائیں، اور اس موقع پر اچھا کردار ادا کرتے ہوئے آس پاس کے لوگوں کو بھی نقصانات سے محفوظ رکھنے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالی ہمیں تا زندگی پیارے پیغمبر علیہ السلام کی کامل اتباع کرتے ہوئے گزارنے کی اور آخرت کو سنوارنے کی ہمت، طاقت، توفیق اور سعادت عطا فرمائے، اور ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔